हेलो डियर स्टूडेंट्स, मु कविता नायक उत्कल वेदांत मॉडल स्कूल कुसुमरा तरफ समस्त को स्वागत। पूर्व वीडियो रे आमे पाठ 2 पढ़ीलु हर्षईकार। आज ये वीडियो रे आमे पाठ 3 पढ़ा। पाठ 3 कौन अच्छी दीर्घईकार है। देख दीर्घईकार पढ़ा आम आज। तो दीर्घईकार पढ़ा पूर्व आम क रु ल पर्यंत दीर्घईकार जोग करी लेखिबा है। केमिति लेखिबा आम क हलन जोग दीर्घई समान क दीर्घई की। ख हलन जोग दीर्घई समान ख दीर्घई खी। एपरी आमको क रु ल पर्यंत लिखिबार अछि हैला। तो चलो एबे आमे लिखिबा आरंभ करिबा। देखो पिले आरंभ करिबा एबे आमे। क हलन जोग दीर्घई समान क दीर्घई की। ख हलन जोग दीर्घई समान ख दीर्घई खी हैला। ग हलन जोग दीर्घई समान ग दीर्घई गी। घ हलन जोग दीर्घई समान घ दीर्घई घी। च हलन जोग दीर्घई समान च दीर्घई ची। छ हलन जोग दीर्घई समान छ दीर्घई छी। ज हलन जोग दीर्घई समान ज दीर्घई जी। झ हलन जोग दीर्घई समान झ दीर्घई झी। ट हलन जोग दीर्घई समान ट दीर्घई टी। ठ हलन जोग दीर्घई समान ठ दीर्घई ठी। ड हलन जोग दीर्घई समान ड दीर्घई डी। ढ हलन जोग दीर्घई समान ढ दीर्घई ढी। अण हलन जोग दीर्घई समान अण दीर्घई इणी। त हलन जोग दीर्घई समान त दीर्घई ती। थ हलन जोग दीर्घई समान थ दीर्घई थी। द हलन जोग दीर्घई समान द दीर्घई दी। ध हलन
जोग दीर्घई समान ध दीर्घई धी न हलन जोग दीर्घई समान न दीर्घई नी प हलन जोग दीर्घई समान प दीर्घई पी थ हलन जोग दीर्घई समान थ दीर्घई फी ब हलन जोग दीर्घई समान ब दीर्घई बी भ हलन जोग दीर्घई समान भ दीर्घई भी म हलन जोग दीर्घई समान म दीर्घई मी ज हलन जोग दीर्घई समान ज दीर्घई जी र हलन जोग दीर्घई समान र दीर्घई री ल हलन जोग दीर्घई समान ल दीर्घई ली स हलन जोग दीर्घई समान सहर्षई सी स हलन जोग दीर्घई समान स दीर्घई सी स हलन जोग दीर्घई समान स दीर्घई सी ह हलन जोग दीर्घई समान ह दीर्घई ही क्ष हलन जोग दीर्घई समान क्ष दीर्घई खी य हलन जोग दीर्घई समान य दीर्घई ई ल हलन जोग दीर्घई समान ल दीर्घई ली हिला तो आमे करु ल पर्यंत दीर्घईकार जोग करी पढ़ी पढ़ी लेखिलु एबे आमे शब्द गुड़ाक पढ़िबा देख पिले एबे आमे आरंभ करिबा क हलन जोग दीर्घई समान क दीर्घई की ख हलन जोग दीर्घई समान ख दीर्घई खी हिला एपरि हम पढ़िबा हेकु ग दीर्घई गी घ दीर्घई घी च दीर्घई ची छ दीर्घई छी ज दीर्घई जी झ दीर्घई झी ट दीर्घई टी ठ दीर्घई ठी ड दीर्घई डी ढ दीर्घई ढी अण दीर्घई णी त दीर्घई ती थ दीर्घई थी द दीर्घई दी ध दीर्घई धी न दीर्घई नी प दीर्घई
पी फ दीर्घ ई फी ब दीर्घ ई बी भ दीर्घ ई भी म दीर्घ ई मी ज दीर्घ ई जी र दीर्घ ई री ल दीर्घ ई ली स दीर्घ ई सी स दीर्घ ई सी स दीर्घ ई सी फ दीर्घ ई ही क्ष दीर्घ ई खी पढ़ी सारू आम एबे देख दीर्घ इकार मात्रा लगी केतेक चित्र गुड़ाक एठी देख दुईटी चित्र अच्छी पक्षी यह कार चित्र पक्षी एटा हाथी हैला दीर्घ इकार लगी ना एठी देख ए अक्षर दीर्घ इकार मात्रा लगी सही परी आउ केतेक चित्र गुड़ाक तुम देखिब देख पिले यह कहार चित्र दीर्घ इकार मात्रा लगी से चित्र अच्छे है मीन कहार चित्र यह मीन है एबे देख एटा रानीर चित्र राणी र आकार रा अण दीर्घ इणी राणी एबे यह देख यह कहार चित्र दीपर चित्र दीप हैला एटा कहार चित्र देखिछ तुमे कुह एटा कहार चित्र कदली यार नाम कौन ए चित्र नाम कदली देख आमे दीर्घ इकार लगी केतेक चित्र गुड़ाक देखिलु ना एबे आमे शब्द गुड़ाक पढ़ा तमें मो सहित पढ़ तुम्हें मध्य देख आमे आरंभ करुछु एबे शब्द पठन सदीर्घ ई सी त शीत ग दीर्घ ई गी त गीत र आकार रा अण दीर्घ ई इणी राणी ब आकार बा अण दीर्घ ई इणी बाणी स र दीर्घ ई री र शरीर या कौन शरीर ध दीर्घ ई धी ब र धीबर ज न दीर्घ ई नी जननी र ज न दीर्घ ई नी रजनी या कौन रजनी ब दीर्घ ई बी अण आकार अणा प आकार पा अण हर्षई इणी बीणा पाणी या कौन बीणा पाणी म ह आकार हा न द दीर्घ ई दी महानदी महानदी द दीर्घ ई दी प आकार पा ब ल दीर्घ ई ली दीपावली या कौन दीपावली स म दीर्घ ई मी च दीर्घ ई ची न समीचीन या कौन समीचीन एबे देख ध न दीर्घ ई नी धनी
म आकार मा न दीर्घ इ नि मानी न आकार ना न दीर्घ इ नि नानी न द दीर्घ इ दी नदी क आकार का ह आकार हा अण दीर्घ इ इणी कौन हेब कहानी कहानी भ उ अण दीर्घ इ इणी भौणी ज दीर्घ इ जी ब न जीवन न ब दीर्घ इ बी न नवीन आ ज दीर्घ इ जी ब न आजीवन म ह आकार हा द दीर्घ इ दी प महादीप बी प ब दीर्घ इ ब हर्ष इ बी प र दीर्घ इ री त कौन हेब विपरीत प दीर्घ इ पी त ब आकार बा स पीतबास हिला एई शब्द गुड़ा को आउ थरे पढ़िबा आमे देख शीत यह कौन शीत गीत राणी बाणी शरीर धीवर जननी रजनी बीणा पाणी महानदी दीपावली समीचीन समीचीन धनी मानी नानी नदी कहानी भौणी जीवन नवीन आजीवन महादीप विपरीत पीतबास हैला दीर्घईकार शब्द गुड़ी को आमे पढ़िलु एबे देख पिले एबे आमे पद्यटे पढ़िबा हैला देख तमे मते मो सहित पढ़िबो तो देख एठी शीतल समीर बहई धीर शीतल समीर बहई धीर तरणी भासई नदीर तीर तरणी भासई नदीर तीर गभीर नदी की धीवर जाई गभीर नदी की धीवर जाई मीन धरी अछि जाल पकाई मीन धरी अछि जाल पकाई आउ थरे पढ़िबा यहाँ को आमे शीतल समीर बहई धीर शीतल समीर बहई धीर तरणी भासई नदीर तीर तरणी भासई नदीर तीर गभीर नदी की धीवर जाई गभीर नदी की धीवर जाई मीन धरी अछि जाल पकाई मीन धरी अछि जाल पकाई देख यहाँ को
ରଜନୀ ପାହିଲା କାହାଲି ବାଜିଲା। ରଜନୀ ପାହିଲା କାହାଲି ବାଜିଲା। ଗୀତ ଆସିଲାଣି ଭାସି। ଗୀତ ଆସିଲାଣି ଭାସି। ଆସ ଯିବା ମୀରା ମଠ ପାଖ ପରା। ଆସ ଯିବା ମୀରା ମଠ ପାଖ ପରା। ଧରିଣ କଦଳୀ ରାଶି। ଧରିଣ କଦଳୀ ରାଶି। ରଜନୀ ରାଣୀକି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ରଜନୀ ରାଣୀକି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆକାଶର ଶଶୀ ତାରା। ଆକାଶର ଶଶୀ ତାରା। ଭାରତବାସୀର ଆପଣାର ବାନା। ଭାରତବାସୀର ଆପଣାର ବାନା। ଜାତୀୟ ପତାକା ପରା। ଜାତୀୟ ପତାକା ପରା। ପକ୍ଷୀ ଭଲ ପାଏ ନୀଳ ଆକାଶଟି। ପକ୍ଷୀ ଭଲ ପାଏ ନୀଳ ଆକାଶଟି। ମୀନ ଗହିରିଆ ଜଳ। ମୀନ ଗହିରିଆ ଜଳ। ଧନୀ ଭଲ ପାଏ ଧନ ଦୌଲତ। ଧନୀ ଭଲ ପାଏ ଧନ ଦୌଲତ। ମା ପିଲାଟିର ବଳ। ମା ପିଲାଟିର ବଳ। ଦେଖ ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ରଜନୀ ପାହିଲା କାହାଲି ବାଜିଲା। ରଜନୀ ପାହିଲା କାହାଲି ବାଜିଲା। ଗୀତ ଆସିଲାଣି ଭାରି। ଗୀତ ଆସିଲାଣି ଭାରି। ଆସ ଯିବା ମୀରା ମଠ ପାଖ ପରା। ଆସ ଯିବା ମୀରା ମଠ ପାଖ ପରା। ଧରିଣ କଦଳୀ ରାଶି। ଧରିଣ କଦଳୀ ରାଶି। ରଜନୀ ରାଣୀକି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ରଜନୀ ରାଣୀକି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆକାଶର ଶଶୀ ତାରା। ଆକାଶର ଶଶୀ ତାରା। ଭାରତବାସୀର ଆପଣାର ବାନା। ଭାରତବାସୀର ଆପଣାର ବାନା। ଜାତୀୟ ପତାକା ପରା। ଜାତୀୟ ପତାକା ପରା। ପକ୍ଷୀ ଭଲ ପାଏ ନୀଳ ଆକାଶଟି। ପକ୍ଷୀ ଭଲ ପାଏ ନୀଳ ଆକାଶଟି। ମୀନ ଗହିରିଆ ଜଳ। ମୀନ ଗହିରିଆ ଜଳ। ଧନୀ ଭଲ ପାଏ ଧନ ଦୌଲତ। ଧନୀ ଭଲ ପାଏ ଧନ ଦୌଲତ। ମା ପିଲାଟିର ବଳ। ମା ପିଲାଟିର ବଳ। ତ ଏହି ପଦ୍ୟକୁ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଲୁ। ଦେଖ ପିଲେ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏବେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଲୁ, ପଦ୍ୟକୁ ପଢ଼ିଲୁ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼। କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼। ତ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାର ଠିକ୍ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହିତ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଆମେ ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି? କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଶୀତଳ। ଶୀତଳ କ'ଣ ଅଛି? ଏହା ଶୀତଳ। ତ ଶୀତଳ କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ଆମେ ଖୋଜିବା ଶୀତଳ ଜଳ ହେବ ହେଲା। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ଶୀତଳ ଜଳ। ଏହା ଦେଖ, ଏହା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି?
ଜାତୀୟ ଜାତୀୟ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ଜାତୀୟ ପତାକା ହେବ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଖ-ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଜାତୀୟ ପତାକା। ଏହା ଦେଖ ପାଚିଲା କ'ଣ ହେବ ପାଚିଲା ଭଉଣୀ ହେବ କି କଦଳୀ ହେବ ନା ରାଣୀ ହେବ କ'ଣ ହେବ କୁହ ମୋତେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ହେବ ହେଲା। ତ ଆମେ କଦଳୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଚିଲା କଦଳୀ। ଏହା ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ହେଲା ଭାଇ। ଏପଟେ ଦେଖ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଭଉଣୀ। ତ ଭାଇ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଆମେ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀ ହେଲା। ରାଜା ରାଜା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ରାଣୀ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ରାଜା ରାଣୀ। କ-ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଖ-ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲୁ। ଦେଖ ପିଲେ 1 ନମ୍ବର କରିସାରିଲୁ ଆମେ। ଏବେ 2 ନମ୍ବର କରିବା। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଇଂରାଜୀରୁ ଓଡ଼ିଆ କର। ତ ଇଂରାଜୀରୁ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ କରିବା। ଏବେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦରୁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା BIRD BIRD କ'ଣ ହେବ ବାର୍ଡ଼। ବାର୍ଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ବାର୍ଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ପକ୍ଷୀ। ତାର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଲେଖିବା ପକ୍ଷୀ। ବାର୍ଡ଼ ମାନେ ପକ୍ଷୀ। ଦେଖ ଏବେ SONG ସଙ୍ଗ। ସଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଏଠି ଗୀତ। ସଙ୍ଗ ମାନେ ଗୀତ। ଏଠି ଦେଖ RIVER ରିଭର। ରିଭର ବୋଲେ କ'ଣ ନଦୀ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଏଠି ନଦୀ। ELEPHANT ଏଲିଫେଣ୍ଟ। ଏଲିଫେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଏଠି ଆମେ ହାତୀ ହେଲା ହାତୀ। ଏଲିଫେଣ୍ଟ ମାନେ ହାତୀ। ଏଠି ଦେଖ QUEEN କୁଇନ୍। କୁଇନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ରାଣୀ ରାଣୀ। କୁଇନ୍ ମାନେ ରାଣୀ। SISTER ସିଷ୍ଟର ହେଲା। ସିଷ୍ଟର ବୋଲେ କ'ଣ ଭଉଣୀ। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଭଉଣୀ ହେଲା ଭଉଣୀ। ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଆମେ କରିସାରିଲୁ। ଇଂରାଜୀରୁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଲୁ। ଏବେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର କରିବା। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଛବି ତଳେ ଲେଖ ହେଲା। କ'ଣ ଅଛି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଛବି ତଳେ ଲେଖ। ତ
तो ये बंधनी मध्य केतेक शब्द गुड़ाक अच्छी आठी केतेक चित्र गुड़ाक अच्छी तो यही शब्द गुड़ाक आम आनी यही चित्र तले लिखिबा। प्रथमे देख यह केउ चित्र यह कहार चित्र हाथी हैला एठी हाथी लिखाई शब्द देख यही शब्द को आम एठी लिखिबा हाथी। तापरे देख यह कहार चित्र एठी आम कौन लिखिबा मीन एठी आम लिखिबा मीन। यह कहार चित्र कदली एठी आम कौन लिखिबा कदली कदली हैला। एबे देखो एठी यह कहार चित्र पक्षीर चित्र ए शब्द को एठी लिखिबा आमे पक्षी पक्षी। यह देख यह कहार चित्र दीप दीप एठी लिखाई यह को आम एठी लिखिबा दीप दीप। एबे देख यह कहार चित्र नाउरी हैला एटा नाउरी एठी आम लिखिबा नाउरी ना उ री नाउरी हैला। देख 3 नंबर आम बंधनी मध्य शब्द को नहीं छवि तले लिखिलु 3 नंबर सरीला। एबे देख पिले एबे आम 4 नंबर करिबा केते नंबर करिबा 4 नंबर। 4 नंबर कौन अच्छी खाली जगह पूरण कर खाली जगह पूरण कर। तो आम दीर्घईकार मात्रा लगी केतेक शब्द गुड़ाक पढ़ी सारिलु ना मने अच्छी तो सही शब्द मध्य एठी आम खाली जगह पूरण करिबा केतेक शब्द गुड़ाक अच्छी देख स डैश र कौन हेबो एठी शरीर एठी आम लिखिबा शरीर र दीर्घई री शरीर। महा डैश प कौन हेबो एठी महादीप कौन हेबो एठी महादीप हैला। का हा डैश कौन हेबो एठी खाली जगह रे आम कौन लिखिबा केउ अक्षर का हा नी कहानी हेबो एठी हैला कहानी। एठी देख डैश तो बास खाली जगह रे आम कौन लिखिबा केउ अक्षर प दीर्घई पी पीतबास हैला कौन हेबो पीतबास। ज न डैश खाली जगह कौन लिखिबा आमे जननी हैला कौन लिखिबा एठी जननी। आ डैश ब न आजीवन एठी लिखिबा ज दीर्घई जी आजीवन हैला। डैश ब र खाली जगह रे केउ अक्षर लिखिबा धी ब र धीबर। बी प डैश त
କ'ଣ ହେବ ଏଠି ବିପରୀତ ବିପରୀତ ହେଲା ଯା ଡ୍ୟାସ୍ ୟ ଖାଲି ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଜାତୀୟ ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ତି ଜାତୀୟ ହେଲା 4 ନମ୍ବର ଆମେ କରିଲୁ ଖାଲି ଜାଗା ପୂରଣ କଲୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କରିବା ଆମେ ହେଲା 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ସଜାଡ଼ି ଲେଖ ଏଠି କେତେକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା ହେଲା ଅସଜଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏଠି ଏହାକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା ଦେଖ ର ସ ରି ର ସ ରି କ'ଣ ହେବ ଏହା ଶରୀର ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ସ ରି ର ଶରୀର ବଧିର ବଧିର এই শব্দটিକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ଧି ବ ର ଧୀବର ଇଣି କା ହା ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ କା ହା ଣି ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା କା ହା ଣି କାହାଣୀ ନ ଯିବ ନଯିବ ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ଜି ବ ନ ଜୀବନ ହେଲା ଆଣା ବି ପାଣି କ'ଣ ହେବ ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ଆଣା ବି ପାଣି ବୀଣା ପାଣି ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ ବୀଣା ପାଣି ବୀଣା ପାଣି ହେଲା କ'ଣ ଲେଖିଲୁ ବୀଣା ପାଣି ଜରନି କ'ଣ ହେବ ଜରନିକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ର ଜ ନି ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ର ଜ ନି ରଜନୀ ପ ବି ରି ତ ଏହି ଅସଜଡ଼ା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ ବିପରୀତ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ବି ପ ରି ତ ବିପରୀତ ତ ପି ବା ସ ତପିବାସ ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ପି ତ ବା ସ ପିତବାସ ପିତବାସ ହେଲା ଏବେ ଦେଖ ଏହା ହା ମ ନଦୀ ହାମ ନଦୀ ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ମ ହା ନଦୀ ମହାନଦୀ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ମ ହା ନଦୀ ମହାନଦୀ ହେଲା ଏହି ଅସଜଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲୁ 5 ନମ୍ବର ସରିଲା ଦେଖ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଲୁ ବିଲେ ସଜାଡ଼ି ଶରୀର ପଢ଼ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଦିଅ ଶରୀର ଧୀବର କାହାଣୀ
ଜୀବନ ବୀଣା ପାଣି ରଜନୀ ବିପରୀତ ପୀତବାସ ମହାନଦୀ ହେଲା ସରିଲା। ଏବେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? କ ଠାରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘଇକାର ଲଗାଇ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ କ ଠାରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘଇକାର ଲଗାଇ ତମେ ନିଜେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବ ଏବଂ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବ। ହେଲା, ଧନ୍ୟବାଦ।